بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ توقیر احمد۔ تو جی پیارے دوستو، آج آپ کے لیے ایک انتہائی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہو چکا ہوں، اور یہ ویڈیو جو ہے جڑاوالا کی غریب عوام کے لیے ہے اور جڑاوالا کے ہر شخص کے لیے ہے۔ دیکھیں دوستو، جڑاوالا کے اندر کوئی امیر لوگ تو رہتے نہیں ہیں، جو رہتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو غریب ہے بالکل ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، اور بہت ہی امیزنگ کمال کی ویڈیو ہے یہ۔ اس کے اندر میں آپ کو ایک ڈیل بتاؤں گا، اگر وہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدے میں ہوں گے۔ تو ایسی ڈیل ہوگی جس کے اندر آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، نقصان بالکل بہت زیادہ کم ہوگا، اور فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کا۔ تو چلیے میرے ساتھ۔ تو جی دوستو، جس ڈیل کے بارے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کے ہوش اڑا دے گی، جو آپ کے بالکل فائدے میں ہی 100% آپ کے فائدے میں ہے، تو وہ ڈیل میرے سامنے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ فلیکس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2000 والا موبائل 500 روپے میں ملے گا، اور یہ ملے گا کیسے اور کیوں ملے گا آپ کو، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دو چیزیں آپ سمجھ لیں، اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوستو دیکھیں، ایک شخص ہے کہ اس کی اگر سیلری آپ امیجن کر لیں کہ جسٹ 30,000 روپے سیلری ہے اس شخص کی، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ 30,000 سیلری لینے کے بعد 10,000 کے وہ رکھتا ہے کہ یار یہ میرے بچوں کے لیے ہے، اور 10,000 کے وہ کیا کرتا ہے یہ بیوی کے لیے ہے، یہ 10,000 گھر کے راشن کے لیے ہے۔ مطلب سارا کچھ ڈیوائڈ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد کیا بچتا ہے کہ 1,500 یا 2,000 روپے غالباً فرض کرنے کہ 2,000 یا 1,000 اس کے پاس بچ گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے، اضافی مطلب بچ گئے نا 30,000 سے، سارا کچھ ڈیوائڈ کرنے کے بعد اضافی اس کے پاس 1,000 2,000 بچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرے گا، وہ سوچے گا کہ یار 1,000 کو اس 2,000 کو میں کسی جگہ انویسٹ کروں، تاکہ یہ 1 یا 2,000 سے 4,000 ہو جائے، ٹھیک ہے، 4,000 سے 8,000 ہو جائے، مطلب ڈبل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں کسی جگہ انویسٹ کروں تو یہ انویسٹ کیا ہوا پیسہ یہ کہیں لوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں دوستو، میں بھی یہی سوچتا ہوں، کوئی بھی یہی سوچے گا، ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ جہاں میں پیسہ انویسٹ کروں وہ جگہ سیفلی ہو، میرا پیسہ اور ڈبل ہو جائے۔ تو دوستو بالکل اگر آپ پیسہ اس ڈیل کے اندر انویسٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان بالکل بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اب وہ شخص سوچے گا کہ یار میں 1,000 2,000 انویسٹ کروں، ٹھیک ہے۔ تو انویسٹ کرنے کے بعد نقصان نہ ہو اور فائدہ ہو، تو اس ڈیل کے اندر آپ کو بالکل فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ڈیل ہے کیا اور آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دوستو دیکھ لیں کہ یہ لکھا ہوا ہے RS 2000، اور نیچے اس کے اوپر کراس کا نشان لگا کر یعنی کہ RS 500، یعنی کہ یہ موبائل جو ہے آپ کو 2,000 والا موبائل 500 روپے میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی مختلف ریٹس ہیں۔ تو یہ کیوں ملے گا آپ کو، اب آپ کا یہ کوشچن ہوگا کہ یہ ہمیں 2,000 والا موبائل 500 روپے میں کیوں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو دیکھیں، ہر شخص جو ہے وہ اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ یار مجھے تھوڑے پیسوں میں زیادہ چیز مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کچھ رسک لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کمپنی جو ہے یہ آپ کو دے رہی ہے، آپ کی پریشانی سولو کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ڈیل ہوگی 8 بندوں کی، اس کے اندر 8 بندے ہوں گے ایک ڈیل کے اندر، ہر بندہ جو ہے وہ ایک موبائل کا 500 روپے جمع کروائے گا۔ کیسے ملے گا یہ آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ 500 روپے جمع کروائے گا، آپ 500 روپے جمع کروانے کے لیے آپ کو ایک ٹوکن ملے گا، وہ ٹوکن آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹوکن پر آپ کو موبائل ملے گا، ایک منتھ بعد آپ کی وہ ڈیل جو ہے وہ نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اس ڈیل میں سے ایک بندہ جو ہے وہ چنا جائے گا جس کو موبائل ملے گا، مطلب اس ڈیل میں سے جس بندے کا نام نکلا اسی کو موبائل ملے گا۔ اب کیا ہوگا کہ آپ نے 8 بندوں نے 500 روپے جمع کروا دیے، ٹھیک ہے، اور ایک بندے کا موبائل مل گیا۔ لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ایک بندے کو اگر موبائل مل گیا تو باقی ساتھ کیا کریں گے، وہ بھاڑ میں جائیں گے؟ نہیں، اس کا بھی ہمارے پاس سولوشن ہے، اس کا بھی آپ کو لوس نہیں ہوگا۔ ہم کیا کریں گے، یہ RK سیلز پرو کمپنی والے کیا کریں گے کہ آپ کو 50% ریٹرن ملے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ نے 500 روپے دیے ہیں تو ایک بندے کا تو موبائل نکل گیا، اب 7 بندے کیا کریں گے، 7 بندوں کو 250 روپے ریٹرن ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو مطلب لوس ہے وہ بالکل تھوڑا ہوگا، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے کہ 2,000 والا موبائل 500 روپے میں ملے گا۔ اور جسٹ یہ ہی نہیں، ٹھیک ہے،
तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं आर के सेल्स प्रो कंपनी के जो टोकन नंबर्स हैं, ठीक है, उनके जो प्राइसेस हैं वो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है डील ऑफ नंबर, ठीक है, मतलब इस डील के अंदर 8 बंदे होंगे, यानी कि 8 ऑफ डील्स, 8 बंदे होंगे, और उसके बाद 50% कैश बैक। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको 50% कैश बैक मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। जस्ट 50% कैश बैक नहीं, साथ आपको एक इनाम भी मिलेगा, जिससे आपके पैसे जो आपने जमा करवाए होंगे, मतलब 500 रुपये आपने जमा करवाया है, 250 आपको रिटर्न मिलेंगे, और साथ एक छोटा इनाम भी मिलेगा, जिससे आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहली नंबर डील है हमारे पास एलईडी बल्ब की। उसके अंदर भी 8 बंदे ही होंगे, ठीक है। वो आपको मिलेगी 60 रुपए में टोकन उसका मिलेगा। लेकिन देखें, अगर बाजार आप चले जाएं तो वहां आपको यही बल्ब जो है, यही एलईडी आपको 150 रुपए में मिलेगी। अगर इस डील के अंदर आप जीत जाते हैं तो आपको यही एलईडी बल्ब जो है जस्ट 60 रुपए में मिलेगा। देखिए कितना बड़ा फायदा है, ठीक है। और दूसरी डील हमारे पास है 500 रुपए मोबाइल वाली, ठीक है। अब 500 रुपए में 2000 वाला मोबाइल 500 रुपए में आपको मिलेगा, और इसके अंदर भी 8 बंदे ही होंगे, और एक बंदे का मोबाइल निकलेगा, ठीक है, 7 बंदों का नहीं निकलेगा। अब 7 बंदे जो है वो लॉस में नहीं होंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि 50% कैश बैक मिलेगा, और साथ आपको एक छोटा सा इनाम मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी हमारे पास डील है मोबाइल की, ठीक है। देखिए हर बंदा चाहता है कि यार उसके पास मोबाइल हो, ठीक है, कहीं उसने जाना हो तो उसके पास यार मोबाइल हो, घर में फोन करने के लिए, किसी को कॉल करने के लिए, हर बंदे की ये जरूरत है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डील है आपके लिए कि 2000 रुपए वाला मोबाइल आपको 500 रुपए में मिलेगा, ठीक है। 8 बंदे में से एक बंदे को मिलेगा, और उसके बाद 7 बंदों को जो है वो कैश बैक मिल जाएगा, मतलब 500 रुपए में से 250 आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों तीसरी हमारे पास डील है MP3 स्पीकर है हमारे पास, ठीक है। वो आपको टोकन लेने के लिए 250 रुपए जमा करवाना पड़ेंगे, ठीक है। अब 250 रुपए एक बंदे का तो स्पीकर मिल जाएगा, ठीक है, बाकी 7 बंदों में से कैश बैक मिल जाएगा। ये किन के लिए है? जो गाने वगैरह सुनने के लिए होते हैं ना दोस्तों, ठीक है, अपना टाइम कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, टाइम ज़ाया करने के लिए, ये उन लोगों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए, मतलब जी। और चौथी हमारे पास डील दोस्तों बहुत कमाल की डील है मेरे हिसाब से, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक टच मोबाइल मिलेगा, ठीक है। आप देखें, हर बंदा चाहता है कि यार मेरे पास की पैड ना हो यार, अगर टच मोबाइल हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है, रिश्तेदारों में मेरी थोड़ी सी टोर बन जाएगी, है ऐसे ही ना होता है ऐसा। तो इसके अंदर आपको टच मोबाइल मिलेगा। अब टच मोबाइल आपको लेने के लिए 2200 यानी कि 2200 रुपए आपको जमा करवाना पड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर भी आप वो जो है 8 बंदे ही होंगे, ठीक है। 2200 रुपए अगर आप जमा करवाएंगे तो आप सोच रहे हो कि यार 2200 रुपए जमा करवा दियो तो गए, नहीं 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 गए नहीं, ठीक है। आपको इससे कैश बैक मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आपको मोबाइल नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको फिर भी 1100 रुपए आपको रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। लेकिन किस्मत जो है वो हर इंसान की छोटी नहीं होती, अपनी किस्मत को बड़ा रखें, शायद ये 2200 रुपए में आपको टच मोबाइल मिल जाए, ठीक है। और पांचवी हमारी डील फिर से टच मोबाइल है, लेकिन ये उससे हैवी मोबाइल है, ठीक है। पहले वाले मोबाइल से ये ज्यादा कॉस्टली होगा, ज्यादा हैवी होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको टोकन लेने के लिए 3000 रुपए जमा करवाना पड़ेंगे, ठीक है। 3000 जमा करवाने के बाद आपको कितने 10 12 15 20 हजार वाला मोबाइल आपको 3000 रुपए में मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है, ठीक है। अब छठी डील हमारे पास क्या है? छठी डील बहुत ही अमेजिंग और मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की डील है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। वो डील कौन सी है? वो ये देखने के लैपटॉप आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है, ठीक है। ये कितने में आपको मिलेगा? इसका टोकन लेने के लिए आपको 4000 रुपए जमा करवाना पड़ेंगे। अब ये डील किन के लिए है, ठीक है, ये डील उन बच्चों के लिए है जो अपना पढ़ते भी हैं और पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो 4000 रुपए में एक लैपटॉप मिल जाएगा, जिसकी कॉस्ट मार्केट के अंदर आप अगर आप देख लें तो कम से कम लगभग मेरे हिसाब से 20 से 25 हजार और इससे अबव लैपटॉप की कीमत होगी। लेकिन आपको कितने रुपए में मिलेगा? जस्ट 4000 रुपए में, ठीक है। तो इससे बड़ा फायदा क्या होगा? आप इससे सीख सकते हैं, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप बहुत ज्यादा अपना काम कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, थी ना बहुत बड़ी डील और बहुत ही फायदेमंद डील। आपको मैंने हर चीज तरीके से समझा दी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो इस डील में से कि टोकन का
हाँ तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बताना भूल गया कि देखिए दोस्तों, इस कंपनी के अंदर मैंने खुद इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। मतलब मेरे भी कुछ ख्वाब थे ना कि यार टच मोबाइल मेरे पास हो, तो मैंने खुद अप्लाई किया है। नहीं यकीन तो ये मेरा अपना ये चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम कीजिएगा। ये देखें तौकीर अहमद लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल टच, ठीक है, अप्लाई मतलब किसके अंदर मैंने किया था। और उसके बाद टोकन नंबर मेरा लिखा हुआ है, 136 नंबर मेरा टोकन है, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रस्टेड है, कोई भी इसके अंदर 1-2% भी ये फेक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ट्रस्टेड है। आप अपना जहन और यकीन के साथ इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैश बैक भी मिलेगा। और जिसका आपको वादा किया गया है मोबाइल का और एलईडी बल्ब का और उसके बाद ये लैपटॉप का, ये आपको लाजमी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। यकीन के साथ, ट्रस्ट के साथ आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही कमाल की लगी होगी, ये डील्स आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी, ठीक है। और ऐसे ही कमाल की वीडियो इंशाल्लाह हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट लाजमी करें इस डील के बारे में और इनके जो डील्स हैं, मोबाइल्स हैं, इन सब के बारे में एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करो, अपने राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट अगली कमाल की वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।